अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं काशिफ बसरा विलेज स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डीएचए गुजरांवाला के हवाले से डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सबकी दुआओं के साथ आज हम जो है वो काफ़ी अच्छा टारगेट जो है वो यूट्यूब पे अचीव कर सके हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर भी ऐसे टारगेट्स अचीव करते रहेंगे। सबसे पहले तो आपको डीएचए गुजरांवाला की जो है वो डेवलपमेंट की अपडेट देंगे, उसके बाद प्राइसेस अपडेट देंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि हमें डीएचए गुजरांवाला में क्यों मूव होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि डीएचए गुजरांवाला की जो डेवलपमेंट है, अगर आप आज से 7 साल पहले चले जाएं तो आपको 0.002% यहाँ पे आपको डेवलपमेंट नजर आती थी, और जिसकी वजह से लोग वहाँ पे जब जाते थे, वहाँ पे ऑन ग्राउंड विजिट करते थे तो उनका माइंड बिल्कुल कोलैप्स कर जाता था और वो रिटर्न चले जाते थे। और इसी तरीके से मार्केट के अंदर एक परसेप्शन पाया जा रहा था। किसी भी बंदे से जब आप कांटेक्ट करते थे, किसी को बताते थे कि जी डीएचए गुजरांवाला में इन्वेस्टमेंट कर ले, तो वो कहते थे भाई वहां पे तो इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, वहां पे तो अभी अपडेट्स ही कोई नहीं है, डेवलपमेंट ही कोई नहीं है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह थी, जो उसका बैकग्राउंड था वो ये था कि वहां पे काफी ज्यादा लिटिगेशन वाली जगह थी। डीएचए गुजरांवाला ऑलमोस्ट वहां पे लिटिगेशन बहुत ज्यादा थी। उसकी वजह ये थी कि वहां के जो जमींदार थे वो 4 एकड़ 5 एकड़, छोटे जमींदार थे, 4-4 5-5 एकड़ जमीन थी, और वो भी विरासती इंतकाल थे। तो इस वजह से जब विरासती इंतकाल होता है तो उसके अंदर काफी ज्यादा चीजें जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, और कोई मानता है कोई नहीं मानता। वो इस वजह से डीएचए गुजरांवाला लैंड बाय करने में काफी तखीर ही करता रहा। और जो उसकी मैनेजमेंट थी, जैसे जो इससे पहले पीडी साहब थे, वो भी बहुत स्लोली काम कर रहे थे और इतना अच्छे तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से डीएचए मुल्तान कर रहा था। तो इस वजह से वहां की जो डेवलपमेंट थी रुकी हुई थी। जब नए पीडी साहब आए तो उन्होंने सारी चीजें, जितनी भी लैंड इश्यूज थे, सबसे पहले उन्होंने वो क्लियर किए। फिर उसके बाद उन्होंने आफ्टर जो है वो लैंड इश्यूज, फिर उसके बाद उन्होंने डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते एक सड़क जो रोड्स है उनका जाल बिछा दिया गया पूरे डीएचए गुजरांवाला के अंदर। रोड्स जो हैं उनकी एक्सेस देना शुरू कर दी। फिर उसके बाद उनका नया टारगेट जो था, ये आपको 2-2 3-3 महीने के पीरियड्स की बात बता रहा हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो पोजेशन की तरफ चले गए। फिर उन्होंने सेक्टर सी और सेक्टर जी को पोजेशन दे दिया। पोजेशन के बाद उनकी जो डेवलपमेंट का जो स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। फिर उन्होंने वहां पे डीएचए ऑफिस जो था उसको कंस्ट्रक्ट किया। फिर उसके बाद विलास कंस्ट्रक्ट किए। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो कमर्शियल जोन 1 जोन 2 जोन 3 को पोजेशन दिया। फिर उसके बाद वहां पे लोगों को इनवाइट किया और वहां पे लोगों को बताया कि भाई वो वाला डीएचए और आज के डीएचए में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप वहां पे अभी ऑन ग्राउंड जाएं तो मैं आपको 1000 टाइम ये गारंटी देता हूं कि आप जब वहां की डेवलपमेंट अभी देखेंगे तो आप फौरी तौर पे मर्ज हो जाएंगे कि जनाब हमने यहाँ पे अब प्लॉट ले लेना है, क्योंकि आज से 2 साल 3 साल बाद यहाँ पे आपको प्लॉट इस रेंज के ऊपर, इस रेट्स के ऊपर आपको प्लॉट्स नहीं मिलने वाले। तो वहां पे ये डेवलपमेंट हुई। विलास जो थे वो भी रेडी हो गए। फिर उसके बाद एग्जेक्टिव ब्लॉक था वो भी रेडी हो गया, पोजेशन आ गया। चीजें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू होगी। अब जो डेवलपमेंट की सूरत हाल है वो ये है कि शहबाज तिक्का वहां पे आ गया, पास जो है वो ऑन ग्राउंड है, वहां पे आप देख सकते हैं, जा सकते हैं। फिर उसके बाद पेट्रोल पंप जो था वो भी आ रहा है। फिर उसके बाद जो रूट्स मिलेनियम स्कूल था वो आ रहा है। आइकॉनिक मॉल आ रहा है, उनकी डिगिंग स्टार्ट हो गई है। जो मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है वो उनकी हो चुकी थी। अब वो ऑन ग्राउंड आपको प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं, और इसी तरीके से आपको ग्रिड स्टेशन वहां पे नजर आ रहा है। और पूरे डीएचए गुजरांवाला के अंदर लाइट्स इंस्टॉल कर दी गई हैं। इलेक्ट्रिसिटी की जो मतलब रोड्स स्ट्रीट लाइट्स हैं वो इंस्टॉल कर दी गई हैं। तो ये सारी चीजें विद इन 1 ईयर, विद इन 1.5 ईयर आपको देखने को मिली। आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि जैसे जैसे मतलब जो अच्छी मैनेजमेंट होती है वो किसी भी प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से लेके चलती है और उसको एक अच्छे तरीके से उसको ग्रूम करती है, डेवलप करती है। फिर उसके बाद बायर जो है वो इंट्रक्शन लेना शुरू कर देता है। फिर जो है वहां पे आना शुरू करता है। फिर वो देखता है कि नहीं भाई, हम अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए नहीं बैठी रहेगी, 2 साल 1.5 साल मैक्सिमम 3 साल तक हम जो है यहाँ पे अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। तो वहां पे जो आजकल की प्राइसेस है वो समझ लें कि आपको बिल्कुल कम प्राइसेस के ऊपर आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं। इस टाइम पे जो रेट्स थे वो रेट्स इंक्रीज किए हैं, लेकिन उस लेवल पे इंक्रीज नहीं हुए हैं
جتنا کہ آج سے اگر 4 سال 3 سال پہلے چلے جائیں 2021 میں 20-21 میں چلے جائیں تو ریٹس کے اندر انکریزنگ اور بوسٹ آیا تھا، وہ والا ابھی ڈی ایچ اے گجرانوالہ میں اس طریقے کا نہیں آیا، لیکن انکریز ہوئے ہیں ریٹس اس ٹائم پہ۔ جو 5 مرلہ سیکٹر سی پوزیشن ہے وہاں پہ جو پرائسز چل رہی ہیں وہ آپ کو 37 lakhs to 50 lakhs تک ریٹس مل جاتے ہیں، ڈیپینڈ آن لوکیشن اینڈ ڈیپینڈ آن سیکٹر۔ اور اسی طریقے سے سیکٹر کے 5 مرلہ کا ہے، وہاں پہ آپ کو پرائسز مل جاتی ہیں 27 lakhs to 36 lakhs تک آپ کو ریٹس مل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر 10 مرلہ کی بات کریں سیکٹر سی اور سیکٹر جی کے اندر جو پرائسز ہیں وہ آپ کو 60 lakhs to 75 lakhs تک ریٹس مل جاتے ہیں، ڈیپینڈ آن لوکیشن۔ اور اسی طریقے سے اگر بات کریں کنال کی تو کنال جو ہے سیکٹر جی اور سیکٹر ایل، سیکٹر جی پوزیشن ہے تو وہاں پہ آپ کو پرائسز ملتی ہیں 80 to 110 lakhs تک ریٹس مل جاتے ہیں، ڈیپینڈ آن لوکیشن۔ اسی طریقے سے ایل میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی اگر مین بولیوارڈ کے جو کارنرز ہیں کیٹیگری پلاٹس ان کو نکال کے اگر نارمل اور کیٹیگری پلاٹس کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو 75 lakhs to 100 lakhs تک ریٹس مل جاتے ہیں، ڈیپینڈ آن لوکیشن۔ اسی طریقے سے اگر سیکٹر ایم کے اندر 1 کنال کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو پرائسز 80 lakhs to 110 lakhs تک ریٹس مل جاتے ہیں، ڈیپینڈ آن لوکیشن۔ آپ آ جائیں جو فائلز کا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ فائلز، مجھے کافی دوستوں نے واٹس ایپ میسیجز بھی کیے کہ جی فائل کا بیلٹ تو بھی نہیں ہے، آپ نے کہا تھا بیلٹ آئے گا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کے بعد انشاءاللہ تعالی بیلٹ آئے۔ جیسے یہ گورنمنٹ اپنی سیٹس پہ بیٹھنا شروع کر دے گی اس کے آپ کو 20 سے 25 دن، 1 مہینہ میکسیمم اس کے اندر آپ کو ڈی ایچ اے گجرانوالہ بیلٹ دے گا۔ اور جب بیلٹ آئے گا تو یہاں پہ جو سیکٹر جے اور ڈی کے اندر جو پرائسز ہوں گی وہ آپ مائنڈ میں رکھیں کہ 95-100 lakhs to 130 lakhs تک آپ کو ریٹس ملیں گے، کیونکہ سب سے پرائم لوکیشن کے اوپر یہ دونوں سیکٹرز بنتے ہیں۔ اور یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ اتنے ٹائم سے فائلز کے اندر انویسٹمنٹ کر کے رکھی ہوئی ہے، تو یہ جو انویسٹمنٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اچھا رنگ لے کے آئے گی۔ کچھ لوگوں کے ساتھ میری بات چیت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو 90-100 lakhs 90 lakhs کے ان بٹوین ہم نے فائلز پرچیز کی ہوئی ہیں، تو اب جو ریٹس ہیں وہ آپ کو اس سے جو ہے 67-68 lakhs تک آپ کو ریٹس ملتے ہیں کنال کے فائل کے۔ تو وہ میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ بھائی آپ ویٹ کریں، جیسے ہی بیلٹ اناؤنس ہوگا تو آپ لوگ بھول جائیں گے، آپ کہیں گے کہ ہماری تو ایک لاٹری نکل گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان حالات کے اندر بھی آپ پروفٹ میں اپنی فائلز کو جو ہے جب پلاٹس میں مرج ہوں گی تو آپ یہاں پہ نکل کے آئیں گے اور کافی زیادہ آپ کو پروفیٹیبل آپ کی ہوگی جگہ۔ اب آ جائیں کہ ہمیں فیوچر میں انویسٹمنٹ کیوں کرنی چاہیے ڈی ایچ اے گجرانوالہ میں۔ ڈی ایچ اے گجرانوالہ ایک پرائم لوکیشن کے اوپر پروجیکٹ ہے، آپ کو لاہور سے آپ کو 5-6 سٹیز سے ڈائریکٹ اپروچ ملتی ہے، آپ کو سیالکوٹ سے ملتی ہے، آپ کو وزیر آباد سے ملتی ہے، آپ کو گجرات سے ملتی ہے، آپ کو اسلام آباد سے ملتی ہے، آپ کو لاہور سے ملتی ہے۔ جی ٹی روڈ کے اوپر پروجیکٹ ہے۔ فرسٹ آف آل تو آپ کو یہ بتا دوں، اب آپ اس کے نیئر بائی دیکھیں تو آپ کو دنیا کا ہر برانڈ، آپ کو راولی کینٹ کے پاس چلے جائیں، آپ کے پاس ود ان 5 to 6 منٹ کی ڈرائیو ہے، اور اس کے اوپر وہاں پہ آپ کو لوگو، آپ کو ہارڈیز، آپ کو دنیا کا جتنا بھی کلوتھنگ اور فوڈ برانڈ ہے وہ سارا وہاں پہ ملتا ہے۔ اور یہ سارا جو برانڈ ہے، یہ سارا برانڈ ڈی ایچ اے گجرانوالہ کے اندر مرج ہوگا، شفٹ ہوگا آنے والے ٹائم کے اندر، آپ دیکھیں گے۔ اور آپ یہ ویڈیو جو ہے وہ سنبھال کے رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے برانڈز ڈی ایچ اے گجرانوالہ کے اندر موو ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈی ایچ اے سب سے پہلے ٹارگیٹ فوڈ چین برانڈ کو اور کلوتھنگ برانڈ کو اور دوسرے جو برانڈز ہیں ان کو ٹارگیٹ کرتا ہے کہ یہ لوگ آئیں اور یہاں پہ ریزیڈنٹ ہوں اور یہاں پہ مطلب یہاں پہ اپنے جو ہے وہ اپنی شاپس اوپن کریں، اور اس طریقے سے لوگوں کی اٹریکشن بڑھتی ہے کہ ہر چیز آپ کو ایک ہی کمیونٹی کے اندر مل جاتی ہے، اس لیے لوگ وہاں پہ موو ہوں گے۔ اور یہ جو کمرشل زون 1 زون 2 زون 3 والا جو ایریا ہے نا، یہ آپ کو رشی ایریا نظر آئے گا۔ ڈی ایچ اے کے پاس اب فیز 2 کی جو لینڈ ہوگی اس کے اندر آپ کو بڑا، اس سے بھی بڑا، بہت بڑا آپ کو ایک جو ہے وہ کمرشل زون ملے گا۔ ابھی تو چھوٹے چھوٹے کمرشل تو ہر سیکٹرز کے اندر ہے، لیکن یہ ایک مین، جیسے ڈی ایچ اے فیز 6 کے اندر مین بولیوارڈ ہے فیز 6 کا، اسی طریقے سے یہ ایک مین جو ہے وہ کمرشلز دیے گئے ہیں جس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی، اور آنے والے ٹائم کے اندر آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے یہ 50 to 60% پروفٹ میں چلے جائے گی۔ ہمیں اس ٹائم پہ بالکل سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ ڈی ایچ اے گجرانوالہ کے اندر جو فلسفی ہے کہ تو ڈی ایچ اے چھوٹا ہے اور وہاں پہ جو سراؤنڈنگ ایریا ہے وہ سارا اوورسیز کمیونٹی کا، اور اوورسیز کمیونٹی جتنی بھی ہے وہ ساری سوچتی ہے کہ ہم نے ڈی ایچ اے گجرانوالہ میں پلاٹ لینا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم نے ڈی ایچ اے گجرانوالہ میں پلاٹ لینا ہے۔ تو جیسے یہ لوگ مرج ہوں گے ڈی ایچ اے گجرانوالہ میں، آپ دیکھیں گے سیکٹر سی اور سیکٹر جی کے اندر جیسے ہی گھر بننا سٹارٹ ہو جائیں گے، میں آپ کو کنفرمیشن کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہاں
यहाँ पे प्राइसेस आपको मिनिमम 5 मरला प्लॉट जो है वो आपको 50, 45, 50 के अंदर मिलेगा और मैक्सिमम 70 तक मिलेगा। और अगर 10 मरला कनाल की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम आपको 80, 85 लाख तक मिलेगा और मैक्सिमम 100 लाख तक 10 मरला मिलेगा। और इसी तरीके से कनाल जो है वो आपको 90, 95 लाख टू 120, 130 लाख तक आपको रेट्स मिलेंगे जब यहाँ पे अगर 15 से 20 यूनिट भी रेडी होना शुरू हो गए DHA गुजरांवाला के अंदर। तो ये अगर सारे प्रोस्पेक्ट को देखें तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि DHA गुजरांवाला कितना हमारे लिए प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है। आने वाले टाइम के अंदर आप लोग ये वाली परचेजिंग नहीं कर पाएंगे। मैं बारहा कह चुका हूं कि वहां पे आप जाएं, विजिट करें। अगर आप विजिट नहीं कर सकते आप मुझे बताएं, मैं वहां पे आपको बंदा हायर करवा देता हूं। आपने कुछ लेना है या नहीं लेना, आप एक दफा विजिट करें, वहां आपकी लोकेशन को चेक करें। जब आप लोकेशन को चेक करेंगे, वहां की जो है वो डेवलपमेंट को देखेंगे अब जाके, तो आप सारी चीज़ों से आप जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपकी एक मेंटली अप्रोच जो बनी हुई है ना, जो लोगों ने आपके माइंड में बैठाया हुआ है कि जी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, ये है वो है, ऐसे ऐसे, तो ये सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। मैं आपको ग्रंटेड कहता हूं कि आप एक दफ़ा विजिट करेंगे तो आपका माइंड बन जाएगा कि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। और इन्वेस्टमेंट अपने माइंड में हमेशा जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो कभी भी सोच के मत किया करें। जो भी प्रोजेक्ट होता है, जब नया बन रहा होता है, जब उसकी चीज़ें चल रही होती हैं, तो आप अपने माइंड में रखें कि आपने 1 से 1.5 साल 2 साल तक आपने अपने माइंड में रखना है कि यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट करके भूल जाना है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि आया कि हमें क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। इंशाल्लाह ताला लॉस की तो रेशियो 0.01% अब रहेगी, अब प्रॉफिट के अंदर ही रहेगी। उसकी वजह यह है कि बिल्कुल जो है ना डाउन टू अर्थ ये रेट्स है। इसके बाद इससे नीचे रेट्स नहीं गिरने वाले। ये जो लोग ये सोच के बैठे हुए ना रेट्स इससे नीचे गिर जाएंगे, तो वो अपनी गलत फहमी में बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर पिछले 1 साल के अंदर यहीं पे रेट्स जो है मुतय्यन हुए हैं, यहाँ पे फिक्स्ड हुए हैं, तो ये इट मीन कि यहाँ से रेट्स मूव करेंगे, यहाँ से कम नहीं होंगे। लिहाजा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं DHA गुजरांवाला में, या कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या आप अपना घर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं DHA गुजरांवाला के अंदर, हमारी कंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो आप वहां पे हमें बता सकते हैं। हमारा जो सिविल इंजीनियर्स की टीम है जो कि आपके ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट को रिव्यू करेगी, वहां पे आपको डेली बेसिस पे अपडेट भी मिलती रहा करेगी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।